हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू सौरज टेक। तो फ्रेंड्स आज वीडियो आपण मान एक बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण अपडेट एवं किसी इंपोर्टाट कंट्रोवर्सी अच्छी जहाँकि नुआ ओडिशा स्कॉलरशिप को नहीं तो ता विषय आज वीडियो जाना एवं किसी पिलामानकर कमेंट्स आसला कि से स्टाटस कौन अच्छी से विषय में जाना ऑल सब किसी डिटेल्स जाना। तो ता पूर्व आपण मानक समस्त को एक छोटिया रिक्वेस्ट जदि आपण मैंने आम चैनल को प्रथम थर पर आसछंती ताहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं वीडियो भल लगे वीडियो लाइक कर दिंतु एवं सांग मध्य शेयर कर दिंतु से जानीपारे केबे कौन स्कॉलरशिप टंका मिल। तो बाकी चलतु किसी इंपोर्टाट कंट्रोवर्सी विषय जाना। जे फास्ट कथा है जे किसी पिला माने कहते जे सार आपण गोटे टॉपिक रे वीडियो बनाउछन्ती लाइक्स व्यूज पाई। तो बाकी मुझे कहीदेवाई चाहूँगी कि जे ये आपण मैंने देखिपे जे जड़े भणल प्लीज मिलनी प्लीज तुम बेकार हब दियोनी जदि देउछ गोटे वीडियो बनाओ देन मुझे कहवाई चाहूँगी जे मुझे क्या भी फोर्स करना कि आसिक आपण मैंने चैनल वीडियो देखूँ कहीं मोर से सब किसी इंटेंशन ना कि व्यूज कि लाइक्स सेमती हेल्ले सब फेक न्यूज दे था बाकी अलग अलग सब प्रकार टॉपिक रे पकई था बाकी आपण मैंने जानी यही टॉपिक रे कहीं भी किसी जानी ना जहाँकि अपडेट तो से बहुत सारा यूट्यूब चैनल अच्छी से देना कहीं मुझे गोटे चैनल छाड़ुची बाकी बहुत सारा पिला बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट जहाँकि पिला मो सहित कंटाक्टर अच्छा जहाँकि से बहुत खुशी लगे एवं आम डिपार्टमेंट थ्रू मुझे किसी भी डाटा कलेक्शन करे। तो नेक्स्ट रे मुझे जानी कि स्कॉलरशिप टंका के मिलूँ कि कौन ना बाकी क्यों पिला मिलूँ बाकी मत गोटे कथा कह तुम सपोज बर्तमान स्कॉलरशिप टंका मिलगला देन तुम आसिक यूट्यूब वीडियो देख कमेंट दब गोटे कथा कह। तो से भाई जो पिला माने पाई सारी बाकी बहुत सारा पिला स्क्रीनशॉट आपको देखी तो से आउ बाकी आसुना जहाँकि वीडियो देखापी कि कमेंट जनापी। तो बहुत सारा मत पर्सनाली मेसेज कर किंतु यहीटा जो कहले भौणी आपणकर किसी ना जदि आपणकर होप तो मुझे जोड़ा रियल कथाटा कहूँ तो होप से सेमती किसी ना बाकी मुझे आपको किसी वीडियो भी जहाँकि कहवाई चाहूँगी देखापी चाहूँगी आप देखले जानीपारे। तो बाकी मुझे बर्तमान तुम्हें जदि यही भाव में आपण कही था देख मुझे तो यहाँ तो सियोर आप गोटे अपडेट देखूँ जपरी कही था बढ़ नुआ वृत्त राशि छात्र छात्री मिल 14,000 टका छात्र को मिल 12,000 टका बाकी आपण मैंने यही टॉपिक रे वीडियो आने खुशी हे मुझे जानी ये टॉपिक रे वीडियो आने कौन हम जोड़ा पिला दरकार जोड़ा भूल अच्छे से केमती ठीक हम से सब करवा ना बाकी नेक्स्ट ईयर पिला ये भाव में टॉपिक रे जो माने जो भी यूट्यूबर भाई मैंने आणुचंदी से भाई आने आपण मैंने निश्चय कमेंट करेंगे देखूँ। तो ये आपड़ी बहुत सारा पिला जानी भी नथिबे तो देन मुझे कहीदेवाई चाहूँगी जहाँकि राज्य रे युवक ही ओडिशा सफलता राज्य रे भविष्य लिखापी से सशक्ति करने जहाँकि 10 वर्ष 1 लाख कोटी टंकार बजेट रखे बोली बीजेडी निजे इस्ताहार जन जहाँकि बीजेडी सरकार आपंकर 10 लाख जहाँकि कोटी रे आपंकर बजेट कर स्टूडेंट मानी एवं आपंकर जो मिलूला 10,000 टंका 9,000 टंका से बढ़ी जहाँकि 12,000 टंका 14,000 टंका होती क्लीयरली देखिपे जहाँकि नुआ और मैजिक कार्ड द्वारा एकाधिक सुविधा सुजोग सहित वृद्धि करने को बीजेडी घोषणा कर राज्य में पुनर्बार बीजेडी सरकार आसा पर बालिका मान 14,000 टंका और पुओ मान 12,000 टंका नुआ और छात्रवृत्ति को वृद्धि कर बर्तमान यह जथा पुओं को 9,000 और झील को 10,000 टंका प्रदान कर सरकारी प्रवेश प्रक्रिया माध्यम योग्यता हासिल पर डिप्लोमा एवं डिग्री पाठ्यक्रम कर कॉलेज पढ़ुवा छात्र छात्री मानक प्रदान कर डिप्लोमा पिला भी मिल एवं डिग्री पिला मिल जहाँकि 10,000 टंका 12,000 टंका 14,000 टंका पर्यटन एक्सटेंशन हो नुआ ओडिशा स्कॉलरशिप जदि पर निर्वाचन जहाँकि यहाँ चलती एथर जदि बीजेडी सरकार आसे तो आपण मैंने जानते प्राय 90% श्योर हो बीजेडी सरकार आसवाई बहुत चांसेस अच्छी यदि बीजेडी सरकार न आसला देन ये स्कॉलरशिपटा जो एक्सटेंशन हवा कथा मिलनी बाकी आप पूर्व गोटे भिडियो बनईदेवी देखिपारे से पूरा जहाँकि आसिक 2 वर्ष आपंकर जो पूर्व थर होता 2023-24-25 आपंकर स्कॉलरशिप टंका मिल तो 24 मिल जाए एवं 25 मिल तो आप पूरा सियोर 100% हो जाते बाकी तुम जो पेमेंट आसी ना तो से पलि आसो ये भितर
ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଯାହାକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ ନା ବାକି ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦିଏ ସେଇଭଳି ଯାହାକି କେଉଁ ପିଲାର କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ। ବାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଯେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଖୋଲିଛି, ଯାହା ବି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। କ'ଣ ଦରକାର, କ'ଣ ଏଇ 400-500 ଭ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ? ଆରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ ଥରେ ଭାବ, 400-500 ଭ୍ୟୁଜ୍ ନେଇ କ'ଣ କରିବି? 400-500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଧେ ମୋର ଇନକମ୍ ହେଉଛି। ବାକି ମୁଁ ସେଇ ପାଇଁ ବାକି ଦେଖ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରେ ମୋର ମେନ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ହେଲା କି ଯେ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନେ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା କୋରାପୁଟ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ରୁରାଲ୍ ଏରିଆ ପିଲା, ତ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କେମିତି କରିବେ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ବି ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତ ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି? ତ ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ କେବଳ ମୋର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବାକି ଏ ଲାଇକ୍ସ ଭ୍ୟୁଜ୍ ସେସବୁ କିଛି ମ୍ୟାଟର୍ କରେନି। ତ ମୋର କହିଦେବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ମୋର ମନିଟାଇଜେସନ୍ ଯାଏ ମୁଁ କରିନାହିଁ ବି। ତ ବାକି ଏସବୁ କଥା ଛାଡ଼, ତ ଯାହାର କିଛି ବି ଭୁଲ ଯାହା ଅଛି ତ ସେମାନେ ସେଇ ଟପିକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା। ବାକି ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଛି, ଯେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିଛି, ଦେନ୍ ସରି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ରିଏଲ୍ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ମୋର କ'ଣ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଟପିକ୍ ମିଳିନାହିଁ ନା ଅଲଗା କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ନା ମୁଁ ଜବ୍ ଛାଡ଼ି ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଏଠି କିଛି ଟାଇମ୍ ମୁଁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯାହାକି 1 ଆୱାର୍ସ କି 2 ଆୱାର୍ସ ଭଳି, କ'ଣ ଏଇ 400-500 ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ସ ପାଇଁ? ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାହାକି ଛାଡ଼ କ'ଣ କହିବି। ତ ସାର୍ ମୋର ଡିସ୍ବୁର୍ସମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଶୋ କରୁଛି, ଯାହାକି 12 ଆୱାର୍ସ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲା। ତ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଆଉ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି। ତ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍ବୁର୍ସମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଅଛି ମାନେ ନେକ୍ସଟ ପେମେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ମୋତେ ମେନସନ୍ କରିଦେବେ, ଦେନ୍ ମୁଁ କହିଦେବି। ବାକି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବ୍ଲଗ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାହାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବୁଛ, ଯାହାକି ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛ ଏତେ ଦିନ ହେଲା, ଦେନ୍ ସେମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବି। କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ହୋପ୍ ନାହିଁ, ଦେନ୍ ତୁମେ ନ ଦେଖିପାର, ସେଠାରେ କିଛି ମେଜର୍ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାର୍ ପେମେଣ୍ଟ ଡିସ୍ବର୍ସମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡ୍, ଇ ଡିସ୍ବର୍ସମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଲେଖୁଛି। ତ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲା ପରେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳିବ କି ନାହିଁ? ବାକି ଏଇଟା ହେଲା ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲା ପରେ ଆଉ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ ବାକି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, 2024-25ରେ ଯେଉଁ ଆକାଡେମିକ୍ ଇୟର୍ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ବାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିନାହିଁ, ବାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିସାରିଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେବଳ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କଲାରସିପ୍ କ'ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆସିନାହିଁ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର, ଏବଂ UG PG ମେରିଟ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ବାକି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ହୋଇଛି, ଦେନ୍ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କଲାରସିପ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳିବନି? ବାକି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ସବୁ ମିଳିବ। ଯଦି ନ ମିଳିବ ଦେନ୍ କିଛି ବି ମିଳିବନି, ଯଦି ମିଳିବ ସବୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଯାହା ସବୁ କିଛି ମିଳିବ, ତ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ସାର୍ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେବେ ମିଳିବ? ଡିସ୍ବୁର୍ସମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଲେଖୁଛି। ତ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ୍ ମାସରେ ମିଳିବ। ତ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଦେନ୍ ମୁଁ ସବୁ କ'ଣ ମନେ ରଖିବି? ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ ବି ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାବନା କେତେ ବହୁତ ଭଲ, ମୁଁ ତ ଖରାପ କହିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଭଲ। ଛାଡ଼, ତ ଏଇଠି ବି ଜଣେ କହିଥିଲେ କି ଯେ ଖାଲି ଭ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଅନନେସେସାରୀ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଅନନେସେସାରୀ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ନାହିଁ ଲେଫ୍ଟ ମାନେ ନ ବି ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନ କହୁଛନ୍ତି, ବାକି ସେମାନେ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି, ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୋତେ ଯାହାକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ତ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଲିଙ୍କ୍, ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର 100% ଦେବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଯାହାକି ଦିନରେ ଫ୍ରି ରହୁଛି, ବାକି ଆଉ ସବୁ ଟାଇମ୍ ବିଜି ରହୁଛି, ଦେନ୍ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ସାର୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ କେବେ ଆସିବ? ଯାହାକି ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିର ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍, ଯାହାକି ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପିଲାଟିର ଆସିନାହିଁ, ଦେନ୍ ସେ ବହୁତ ସାରା ବାରମ୍ବାର କମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଦେନ୍ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କଥା ହେଲା କି ଯେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଯାହାକି ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯାହାକି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 55,000 ସମଥିଙ୍ଗ, 67,500 ସମଥିଙ୍ଗ, ତ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆସିବ। ବାକି ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ଯାହାକି ଅପଡ଼େଟ୍ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର। ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ବିଷୟରେ ଆଣିବା, ଯଦି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।
बाकी ये था आज भिडियो अपडेट। जदि आपको भिडियोटी भल लगी ताहले भिडियोटी को लाइक कर दिंतु। चैनल को जदि प्रथम थर पर आसन चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। सांग मध्य सेयार कर दिंतु से जानीपारे केवे कौन से सब स्कॉलरशिप टंका मिले। बाकी जदि मु आज भिडियो रे जदि किसी भी मोर भूल थाए देन आपण माने मते क्षमा कर देबे। आपण माने ही मोर साहस एवं साथी आगु को बढ़िबार। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। भल रुहंतु। जय जगन्नाथ।